Ozamis City ug Misamis Occidental sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw. Ako si Dazzle Humuatikson. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. Kapin sa 60 ka mga PWODs na kadawat sa Sustainable Livelihood Assistance gikan sa Asinso Osamis Administration. Mga negosyante sa dakbayan sa Osamis mipahayag sa suporta, apresasyon ug pagdayeg sa liderato ni Governor Waminal. Asin sa Osamis Sustainable Livelihood Assistance Program nagbenepisyo na usab sa 65 ka mga individual nga kanhi nalulung sa droga. LSU Osamis suportado ang Asinso Pamilya One Family, One Professional Program ni Governor Waminal. Chamber of Commerce sa Osamis City may pasaog resolusyon nga naghangyo sa pagpabilin ni Police Major Dennis Tano ingon nga hipi sa dakbayan. Kapin sa 100,000 nga hospital bill gisiro kabalaka og kaguol sa anak nga namatyan og inahan nahupayan. Kini ang malitalye sa Ozamis Today. Kapin sa 60 ka mga PWODs nakadawat sa Sustainable Livelihood Assistance gikan sa Asenso Osamis Administration. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Anyang report. September City ning tuiga malipayong gidawat sa 65 ka mga PWODs kon person who use drugs ang napulo ka mga piglets, 5 ka kanding ug 1 ka gatos nga manok nga dito gipagayon sa Covered Court, Barangay Kapukaw P, Osamis City. Ingon nga Sustainable Livelihood Program sa Asinso Osamis Administration ilalom sa pagdumala ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang mga beneficiary nga mga PWODs nagagikan sa napulo ka mga barangays ning dakbayan. Ang Barangay Gingona, Gimad, Mintering, Sangay Diut, Trigos, Kapukaw P, Embargo, Kinumansor, Dalapang ug Stimson abordo. Usa ka mubo nga programa ang ipagayon nga gitabungan nila ni Osamis City Councilor Catherine Katli sa ngalan ni Mayor Indy Waminal. Kadak Pukal Person Mr. Paul Abtar Singh, City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico, Police Captain Joseph Cagbabanwa, Agent Gisalin Domingo sa PDEA BDCP Provincial Officer, Kapukaw P, Punong Barangay Adamson Arumo, mga empleyado sa Citybit o sa Kadak o ang mga PWODs. Napulo ka mga PWODs ang midawat sa matag usa nga hybrid piglets, 5 ang midawat matag usa ka kanding o 50 niini ang midawat sa tagduha ka manok. Ang mga PWODs gitahasan sa pagpasanay sa mga hayop o kinahanglan nga muuli sila og usa ka buok ngadto sa Citybit Office aron sa pagsustener sa maong programa o aron makahatag na usab sa ubang PWODs. Gipasalamatan ni Konsyal Katlim ang mga PWODs sa ilang desisyon sa pag-undang sa mga bisyo nga naagian ilabi na sa paggamit sa ginadiling droga o kinahanglan ilang ampingan o palambuon ang mga grasya nga nadawat gikan sa Asinso Osamis Administration. Inyuhang huna-hunaon nga dalaygon ang Dios nga numan. Itagaan mo chance nga magbag-o. Nagbag-o mo labi na sa amo pag yung mga kamot. Tungod kay gitagaan mo tanan sa inyuhang mga kinahanglan. Unya, para po sa inyuhang future. Sumala pa ni Dr. Evelyn Sunico, ang City Veterinarian, nga kung ugaling magdaot ang ilang nandawat nga mga hayop, kinahanglang ipahibalo sa ilang buhatan kay adunay mga tambal o vitamins nga libre alang niini. Di ba yung balikayan magdaot?
no, magdaot, no. So ayaw gid mo kapuli mo adto sa opisina kay naa may technician, naa may mga tambal, vitamins nga libre ihatag sa inyo ha. So kung magdaot gani, adto rin mo sa opisina para maagapan pa. Sayo-sayo pa dapat ma-report na. Ug matod pa usab ni City Anti-Drug Abuse Council kung kadak focal person Paul Abtar Singh nga dili na gyud kita gusto nga mobalik pa sa atong dapit ang illegal nga droga. Kay nasayod kita kung unsay sangputanan sa tao nga nalulung sa maong bisyo nga hangtod ang pamilya maapektuhan niini. Dili yun ta mo kumpiyansa. Nga naman, ang hagit sa ginadili nga droga naaragyod sa atong piliran. Dili ta mo sugot nga mobalik ang problema sa illegal nga droga sa atong nakbayan. Dili ta mo sugot nga ang atong pamilya o kita malulong na po og balik sa pagkaulipon sa illegal nga droga. Hinumdumin ninyo nga ang atong dakbayan doon kaayo sa lanaw. Sumala pa ni Dr. Maria Florilyn Irog-Irog nga kini ang resulta sa pagbag-o sa mga PIWOD suman sila gipailalom sa mga seminars o gihatagan sa panginabuyan sa atong administrasyon aron pagtabang sa ilang matag pamilya. Hinumdum pa mo sa word nga aftercare. Mao na ni siya nga tagaan mo og assistance. So since nagbago na ta, na-realize na ito nga di maayo to, karon magbago ta nga lahi, wala na tong droga, no? Atong baguhon, atong kinabuhi nga dili na ta mo gamit. So mo na ang atong gobyerno magpasalamat gyud kita nga itabangan ta sa atong pagbago, pinaagi aning livelihood. Gipasabot usab ni Police Captain Joseph Cagbamanwa ang admin ug operation officer sa Usamis PNP Station ug si Agent G. Salin Domingo sa PDEA BDCP Provincial Officer ang mga PIWODs nga kung ungkaling aduna sila'y mamatikdan sa ilang dapit nga nagpayhot sa ginadiling droga. Itaho gilayon o kaha itawag sa ilang hotline aron mahatagan gilayon og aksyon. Kung aduna kamoy mamatikdan ng mga laing tao, no? Kahina-hinala, mga suspicious looking person. And tanaw ninyo na hinimod yung mga runay tendency nga mahimod yung mga atrocities o kadaot. Ayaw ko mo pagduminin sa pagtawag ka naman. No? Kaya ito aning i-verify, ito ang i-validate para ma-address nato ang mga issue. Kung may mga information pa kayo, meron naman kaming Facebook account, no? PDEA Misamis Occidental, at nandiyan din ang ating PNP. Huwag kayong matakot na magbigay ng information sa amin. Mapasalamaton ang mga PIWODs ngadto sa Asinso Usamis Administration sa mga livelihood nga ilang nadawat og ilang ipasalig nga ilang ampingan og pasanayon aron makatabang sa ilang pamilya. Kini na ang ikawalo nga batch sa mga PIWODs nga nagbag-o ang natagaan og livelihood assistance sa administrasyong Asinso Usamis. Ubo sa pagpangulo ni Mayor Henry Indy Waminal Jr. nga padayon nga nagpatuman sa mga programa, proyekto og serbisyo nga nagtumong sa pagpauswag sa kinabuhi sa mga Usamisnon uban sa suporta ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal ug 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Mga negosyante sa dakbayan sa Usamis mipahayag sa suporta, apresasyon o pagdaig sa liderato ni Governor Waminal. Ani ang mga detalye.
A resolution expressing our support, appreciation, and admiration to the leadership of Governor Henry S. Uwaminal in the province of Misamis Occidental. Kini ang aksyon sa pagpahayag e suporta, apresasyon o pagdaig nga gihimo sa Ozamis City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated alang sa liderato ni Governor Henry S. Uwaminal Sr. sa probinsya sa Misamis Occidental. Pinitsa na Agosto 18, 2023 ang Resolution number 2023-04 gipasa tungod sa nakita si Chamber nga may sugon nga pagpadayon ni Governor Uwaminal sa war against drugs and criminalities taliwala sa mga hulga sa kinabuhi nga giatubang niini. Tungod niini, ubos sa liderato sa gobernador pahayag sa Chamber pinaagi sa maong resolusyon. The province is experiencing an unprecedented state of peace and order. Tungod sa may sugon nga pakibatok sa very hard-working governor sa illegal nga droga o kriminalidad sa probinsya, ang mga misamisnon nagpuyo nga way kahadlok ug komportable nga ma-enjoy ang ilang palibot uban sa polisiya ni Governor Uwaminal nga pagprioridad sa kalinaw sa probinsya. Nga nahimo sa gobernador pinaagi sa ligon nga partnership sa mga law enforcement agencies o paghatag pagtagad sa basic social services aron makumbinsi ang mga nagplano sa pagbuhat ug dautan nga malikay sa dautang binuhatan. Ang administrasyon ni Governor Uwaminal ay naghatag og incentives nga mukabat sa 500,000 pesos ilabi na sa mga tagas ug ranggo nga mga rebelde kung sila mo-surrender ug mubalik sa sabakan sa balaod ug sa sosyedad. Nga nagdula og dakong papel sa pagsulbad sa problema sa insurhensya alang sa pagpalambo sa probinsya. Ubos sa administrasyon ni Governor Henry na tagamtam usab sa mga misamisnon ang wala pa na tagamtamisukad nga pag-asenso sa matag barangay, mga munisipalidad ug syudad sa Misamis Occidental nga karon nakonekta na tungod sa road and networks nga gisugdan sa pagpahimo sa gobernador sa dihang siya kongresista pa. Kini nga makarsada miabot og nagdala og nagpalambo sa ekonomiya sa mga lugar nga kanhi dili maabot sa mga sakyanan og nagbukas sa potensyal niini nga mga areas. Makasalig usab ang mga misamisnon nga kung kinahanglan nila ang tabang ana ang ilang lokal nga panggamhanan sa pagtabang kanila pinaagi sa free hospitalization og funeral services program sa Asenso Administration nga naghatag sa zero balance billing sa mga beneficiaries niini. Ubos sa Asenso Misamis Occidental leadership, ang business community masaligon nga ang ilang gibayad nga buhis gigamit o gigasto sa sakto ug maayong paagi nga magbenepisyo sa tanang mga misamisnon ug sa tibuok probinsya. Rason nga nadasig ang mga negosyante sa pagbayad sa ilang mga obligasyon sa sakto ug sa makugihon nga pamaagi. Sa Resolution number 2023-04, higpit ang pahayag sa Ozamis Chamber of Commerce sa ilang suporta kang Governor Uwaminal. To quote, "We stand by and for Governor Henry S. Uwaminal as we Misamisnons have experienced how he has brought a sense or progress to our beloved province." Gihimo ni Board of Director Alton P. Perez ug gisigundahan ni BOD Devino Ledesma ang lakang sa pagpasa sa maong resolusyon nga nagpahayag sa suporta, apresasyon ug pagdaig sa administrasyon ni Governor Henry S. Uwaminal sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang makopya ni ining resolution ang gitagana sa buhatan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Attorney Benjamin C. Abalos Jr., DILG Secretary, Senate President Juan Miguel F. Zubiri, Speaker of the House of Representatives Ferdinand Martin G. Romualdez, Senator Ronald De La Rosa, Chairman of the Senate Committee on Peace and Order, Senator Cynthia A. Villar, PNP Chief General Benjamin C. Acorda, Police Brigadier General Benedicto T. Pintor, OIC Police Regional Director 10, o Provincial Director of Misamis Occidental, Police Colonel Dwight D. Morato. Asenso Ozamis Sustainable Livelihood Assistance Program nagbenepisyo na usab sa 65 ka mga individual nga kanhi nalulong sa droga.
May follow-up report si Bernal Texon. Adlang Huwebes, September City 2023 dito sa Barangay Kapukaw, Usami City, lain na usab nga batch sa mga persons who use drugs nga gilangkuban sa 65 kakani na lulong sa ginadili nga shabu ang nakabenepisyo sa Pay It Forward Livestock Dispersal Scheme, ang dalaygon nga programa sa pagpang-apod-apod sa mga kahayupan ilalom sa Sustainable Livelihood Assistance Program nga padayong gi-implementar sa Asinso Osamis Administration under the leadership of Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Kapartner ang City Anti-Drug Abuse Council, Usami City Police Station, PDEA Barangay Drug Clearing Program, Misamis Occidental Provincial Office, City Health Office ug Usami City Veterinary Office. Amo kay panaghano ni Sir Lucio, parang panghatag na po sa uban. Mga piwos ba? Amo ning padakon, buyon ba? Namang padaghanon. Dagang salamat juga ni Sir kay kadawat ko kanding. Ang Sustainable Livelihood Program ang usa sa mga priority programs and social services projects nga padayong gi-implementar sa administrasyon karon ni Usami City Mayor Indy Waminal nga nagtumong sa palambo sa kalidad sa kahimtang sa kinabuhi sa mga Usamisnons. Diin target niini nga matabangan sa pagbangon ang mga persons who use drugs kung piwods o kanhi na adik sa ginadiling shabu, lakip na sa makabenepisyo usab niini ang ilang mga mahal nga pamilya niagi niining nasangpit nga malahutayon nga livelihood assistance program. Gani daghana nga nakabenepisyo niini nga programa ang nagpahayag sa ilang mga success stories nga sila natabangan para moasinso ang ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian gumikan sa pagsanay na sa ilang gialimahan nga mga baktin, manok og mga kanding. Dihang nanganak na kini og napadayon ang gidesign nga sharing cycle system para usab matabangan og makabaton usab og libreng hayupan nga baboy, manok og kanding ang uban pang mga piwods kaniadto nga residente sa 17 ka mga drug-cleared barangays sa Usami City. Gani dili lamang kutob sa pagpanghatag sa hayop ang mga opisyal ug kawani sa Usami City Veterinary Office ang walay hunong sa pagmonitor ug pag-assess sa mga recipients nga mahatagan gayud og bakuna ug vitamins ang nagtubo nga mga hayop hangtod nga manganak na kini. Matud pa ni Dr. Lourdes Calyao. Yes, katong gipahimangno ni doktora ganiha, anytime atong opisina na agyod mo assist nila ani sa mga technical support ang atong opisina na. Mauli gyapon usa sa baboy, sa kanding, usa sa manok duha. Ini kaduha na panganak ilahan na. Dayon actually dili man ta na ka stricto loans no kay para natay mga cases nga nanganak lang og tulo namay nga na. Basta sa sunod adjust man ta. Ang importante makauli. Then sila pod kana bang gaan sa ilaha. Kahinumduman usab kining nasangpit nga programa ang nasugdan kaniadto pa sa panahon sa administration ni former Usami City Mayor Sanso Fernando Ando Waminal isip nga suporta sa gipakusgang kampanya sa atong kanhi presidente sa nasod si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang Asinso Osamis Administration gumikan sa malahutayon nga mga pamaagi nga nakapokus sa usa lamang ka direction nagmalampuson usab sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga nga nagresulta sa pagkadeklarang drug-cleared sa unang 17 ka mga barangay sa siyudad sa Osamis. Ang pagkadeklarang drug-cleared sa unang 17 ka mga barangay sa siyudad, giisip nga usa kadakong kadungganan sa Asinso Osamis Administration. Gumikan kay pipila kahigayon nga misulay niini ang kanhi mga namunuan sa siyudad gamit ang multi-million piso budgets pero wala sila nagbalampuson sa ilang katuyuan kaniadto nga makapadeklara og mga drug-cleared barangay. Dili ikalimod ang padayon Asinso Osamis Administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Indy Waminal ang nagatamod gayud sa buluanong prinsipyo nga ang tanang linalang bisan may nabuhat nga kasaypanan sa kinabuhi deserves a second chance in life. Tungod niini nga prinsipyo, ang Usami City Administration ang nagpadayon sa ilang pag-allocate o paggahin og budget para sa kanhi mga piwods nga nagbag-o na sa ilang mga kinabuhi. Kiniisip kabahin sa aftercare program human sila makagraduate sa community-based drug rehabilitation program kung CB
DRP. Hantod nga sila ma-integrate pagbalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad o ilang mga pamilya. Magpasalamat mi sa ato ang namunuan sa atong siyudad, labi na lang mayor og ni congressman og ni gobernador ban siya mga iyang mga konsyales. So gamay mo pasalig ano imong nadawat karon? Ako ning padaghanon aron makatabang sa akong pamilya. Nasayran usab nga ang LGU Osamis with the support of Governor Henry Waminal and 2nd District Congressman Sanso Fernando Waminal ang nag-pledge sa ilang all-out support para sa kanhi mga drug surrenderies aron sila makapadayon sa pagbag-o sa ilang dalan nga makalikay pag-usab sa drug addiction. Kining inyong madawat nga mga hayupan karon, mga apo na ni siya sa among gipanghatag kaniadto. Okay? Sumala sa record sa Osamis City Veterinary Office, 8 na kahigayon ang livestock dispersal program nga gipahigayon sa Asinso Osamis Administration ug sa partner agencies niini nga nagsugod kaniadtong September 4, 2020 dito sa Barangay Ginguna, Kinuman Norte, Barangay Gugon ug ang pinakaulahin niini kaniadtong September City 2023 dito sa Barangay Kapukaw proper, Osamis City. Mga 3-4 years ago, upat ka tuig na nilabay ng hatag mi o mga hayop. Ang una was Ginguna, Giman. Ginguna. Okay? Sa una ng hatag mi dito sa Ginguna, okay? Then nanganak na to sila, itong mga baboy, mga baktin nga ipanghatag o mga manok o mga kanding, nanganak to sila. Karon kining ipanghatag karon ikaw pa. Okay, this is the 4th batch no nga nanghatag mi. Okay? Hangyo lang gihapon. Please take care ani nga mga hayop. Para nga ang uban nga mga piwots nga nagsunod ninyo makadawat po ni anak. Ang Asinso Osamis Administration sumala sa record nga nakuha gikan sa City Veterinary Office ang nakadistribute na og 136 ka mga hybrid piglets ngadto sa 136 usab ka mga beneficiaries, sa 170 ka mga native chickens ngadto sa 240 ka mga benepisyaryo niini og 15 ka mga kanding ngadto sa 15 usab ka mga beneficiaries. Ang Asinso Osamis Administration ang nakapanghatag usab og mga patuka o feeds ngadto sa mga PWODs beneficiaries para makasugod gilayon sila sa ilang breeding program. Samtang ang City Veterinary Office usab mao ang naatasan ni Mayor Andy sa pagmonitor sa kahimsog sa mga hayupan aron masiguradong magmalampuson ang nasangpit nga programa para sa komunidad sa kanhi nalulong o naadik sa ginadili nga druga. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. LSU Osamis, suportado ang Asenso Pamilya, One Family, One Professional program ni Governor Waminal. Atong dawato ng report ni Glenray Roluna. Linawas nga may bisita sa buhatan sa gobernador sa Misamis Occidental si LaSalle University Osamis City University President Brother Butch Antolin Alcudya III. Kauban ang mga school department heads may courtesy call ngadto ni Governor Henry S. Waminal alang sa pagsugod sa maayong partnership para sa mga programang pang-edukasyon sa probinsya. Isip kabahin sa commitment o pagsalig sa LaSalle University si LSU Osamis President Brother Alcudya misugyot og work scholarship program ngadto kang Gobernador Waminal agig suporta sa Asenso Pamilya One Family One Professional program. Nagpahayag siya og pagpasalamat sa mga tumong og panglantaw sa gobernador alang sa probinsya og nagampo alang sa kalampusan sa tanan niya nga mga pagpaningkamot. Atol sa interview sa mga sakop sa media
ngadto ni President Butch Alcudia III sa LSU Ozamis. Iyang gipasalamatan si Gobernador Henry Wominal sa programa niini kabahin sa edukasyon nga naghatag og dakong tabang alang niadto mga kabus nga mga kabataan nga porsigido nga mutungha apan anaas kapitos. Kini nga programa mamahimong tulay kanila alang silang pagkabot sa ilang gitinguha nga maayong kaugmaon nga mauusab ang tumong nila sa mga De La Salle Brothers ug sa La Salle University Ozamis nga makahatag og maayo og di kalidad nga edukasyon alang sa tanan. Gipaniguro usab ni Brother Butch nga ang La Salle kanunay nga musuporta sa mga programa ni Governor Henry Wominal ilabi na kabahin sa natad sa edukasyon. Agig tubag gidawat ni Gobernador Wominal ang tanyag sa LSU ug gidoble ang gidaghanon sa mga scholarship pagsiguro nga daghang mga misamisnons ang makabaton ug bisan usa ka profesional nga trabaho sa ilang mga pamilya. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Chamber of Commerce sa Ozamis City mipasawg resolusyon nga naghangyo sa pagpabilin ni Police Major Dennis Tano ingon nga hepe sa dakbayan aniyang madidalye. Mipasawg resolusyon ng Ozamis Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated nga naghangyo sa pagpabilin sa hepe sa dakbayan sa Ozamis. Pinitsahan Agosto 11, 2023 ang Resolution number 2023-03, a resolution requesting for the retention of the Chief of the Philippine National Police, Major Dennis P. Tano in Ozamis City. Ang resolution nga gipirmahan ni Chamber Chairperson Elvira D. Tan ug Secretary Alton P. Perez, Board of Trustees ug mga miyembro niini ang nagpahayag nga naalarma ang Chamber sa kalit nga pag-ilis sa liderato sa kapulisan sa probinsya sa Misamis Occidental kaniadtong Agosto 10, 2023. Giangkon sa grupo sa mga negosyante nga ang mga residente sa dakbayan sa Ozamis ilabi na ang business community nakatagamtam sa kamalinawon nga palibot sa negosyo sulod sa nakalabay nga pipila ka tuig sukad sa pagserbisyo ni Colonel Jovi S. Penido hangtod sa pagdumala sa kapulisan sa syudad ni Major Dennis Tano. Nahiluna og nagmalinaw ng Ozamis City og nabalik niini ang kalinaw nga nawala sulod sa duha ka mga dekada. Gibati sa Ozamis Chamber of Commerce nga adunay panginahanglan sa pagmentina niini nga kalinaw pinaagi sa pagbantay sa syudad ubos sa takos nga liderato ni Major Tano nga nagserbisyo nga Chief of Police sa Ozamis sa halos usa ka tuig pa lamang. Matinahuron nga naghangyo ang chamber nga magpabilin sa syudad si Major Tano alang sa padayon nga pagsalig og kumpiyansa sa mga Ozamisnon ug samtang anaa pa sa recovery ang manegosyo sa dakbayan gikan sa dili maayo nga epekto ilabi na sa panahon sa pandemya. Mihimo sa lakang si Board of Director Gary Rama nga gisigundahan usab sa mga miyembro nga presente atul sa meeting. Sa pagpasa sa resolusyon nga naghangyo sa hepe sa Philippine National Police sa retention ni Major Dennis P. Tano ingon nga Chief of Police sa Ozamis City. Ang mga kopya ni ini nga resolusyon ang gipadala ngadto ni PNP Chief General Benjamin C. Acorda, Police Brigadier General Benedicto T. Pintor, OIC, Police Regional Director 10, Provincial Director Misamis Occidental Police Provincial Office, Police Colonel Dwight D. Morato, Misamis Occidental Governor Henry S. Wominal Sr., 2nd District Representative Sancho Fernando F. Wominal ug Ozamis City Mayor Attorney Henry F. Wominal Jr. Nadawat usab sa istasyon ang kopya ni ining resolusyon pinitsahan Agosto 29, 2023. Sa Senso Ozamis Free Hospitalization Program update,
Kapin sa 100,000 hospital bill gi-zero. Kabalaka og kaguol sa anak nga namatyan og inahan nahupayan. Atong dawaton ng report ni Mary Ann Lumapas. Padayon nga nagbenepisyo sa mga usamis nun ang mga programa sa Asinso Usamis Pre-Hospitalization o Boil Assistance Program dinhi sa Usamis City. Ug tungod sa dakong pagtuo sa maong programa nga matabangan gayud siya niini, miduol na usab sa buhatan sa Asinso Usamis si Emily Jean Villanueva, 31 years old, nga taga Bagakay, Usamis City. Matud pa ni Emily, na-confine ang iyang inahan nga si Gina Baterna, 64 years old, sa Faith Hospital. Wala gayud sila nagdahom sa kahimtang sa balatian sa iyang inahan na migrabe na kini mao nga gioperahan kini tungod sa gibati niyang sakit sa tiyan. Og wala nila damha nga nahulog na di ay kini sa multi-organ failure. Og wala nagdugay, nakabsan gayud ang iyang inahan sa kinabuhi niini. Tungod niini, naghatag usab sa kabalaka sa iyang hunahuna og asa makapangita og ibayad sa maong hospital bill. Mapasalamaton kayo si Emily kang Mayor Attorney Henry F. Bominal Jr. nga gipadayon kining maong programa nga Asinso Usamis Pre-Hospitalization. Gidugang pa niya kadaghan na siya nakaabil sa maong programa nga dako kayo og ikatabang niya kini tungod kay wala na sila ginikanan o sila na lang duha sa iyang igsuon ang nabilin. Ako nangayo ko og kanang tabang ni Mayor Indy para sa hospital bill sa awang mama nga namatay last August 26, 2023. Actually, unexpected gid ang nahitabo sa tanan, no? So iyang gibati is a simple sakit lang man sa tiyan, and then wala mi kabalo nga padong doy siya mamatay. After all, nadala pa ginamo siya sa hospital, natabang pa namo siya, naoperahan pa gyud siya. Actually, ang among bill is kuan, ang outstanding balance lang nabilin is 101,000 kapin. Gigrant gyud ni Mayor Indy as in full gyud, as in zero balance gyud mi, og thank you kaayo Mayor sa imong pagtabang namo. In behalf of my family, we are very much thankful sa imong kaayo. Kay kami na lang gid in taon sa kung magulang, kami na lang duwa ang nabilin kay wala na may ginikanan na dili. So salamat kay Mayor kay di lang kami permi na ko maka-avail jud ani, ug daghan king thank you gyud kaayo kay zero gyud thank you jud kay Mayor. Dako kayo ang pasalamat ni Emily sa diyang nasayran niya nga na zero balance ang iyang excess bill nga miabot sa kantidad nga 101,514.58 centavos. Lakip usab nga gipasalamatan niya si Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney Indy Wominal ug sa Team Asinso Usamis nga tungod nila nasulbad gayud ang dako kayo nga bayronon niya sa hospital. Okay, to Mayor Indy, Gov Henry, and Kong Ando, thank you very much sa inyong pagtabang diri kanamo sa pag-grant sa among hospital bill na zero bill gid in taon mi. Dagan king salamat sa tanan. Dili lang ako ang nakawail kundi daghan pa, and more power, and God bless you. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat, Mary Ann. Ang Usamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Usamis News Channel. Ubos sa pagdumala sa LGU Usamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Kong Ando Wominal, Attorney Indy Wominal, ug Asenso Usamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Usamis YouTube channel. Sa ngalan sa Kintibukang Asenso Usamis News Channel Team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dizena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humua Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Usamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.